Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Gimana kabar semua teman-teman? Jadi sekarang gue lagi ada di Balikpapan nih. Sorry, gue baru bisa ngupload lagi nih channel gue. Jangan lupa ya di like dan subscribe channel gua Sahabat Syarif. Saat ini di Balikpapan kondisi laut lumayan tenang, cuman anginnya terlalu kencang, goyang-goyang. Gua pegang nih bro. Oke, kondisi laut tenang tuh ya. Tapi anginnya kenceng banget. Halo bro, gue lagi ngupload dulu bro. Iseng-iseng. Oke. Udah dulu ya. Ya beginilah kondisi gua di atas kapal. Oke, cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.